ولا يقدمون لأحد لاندم أكل أسقدمون لتم عليها بسنة لا أسقدمون لتم من مقالة نقرنا أسقدمون لتم قصنا كتقرنا توتروا إمام الشافعي إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحوا بقول عرض الحائط قد لا يورورتيني نقر كما لا تنيو نقر كتقرنا إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا جاء الخبر من رسول الله فعلى العين والرأس إن أبو حنيفة كلنا رد ومردودنا عليه إلا صاحب هذا القبر ሁላችንም ንግግሩ ተቀባይነት ይኖራል ውድቅም ሊሆን ይችላል የዚህ ቀብር ባለቤት ሲቀር ይላሉ ኢማሙ ዳሪል ሂጅራ ኢማም ማሊክ ረሂመሁላህ የዚህ ቀብር ባለቤት ሲቀር የሳቸው ንግግር ነው እንደወረደ የምትይዘው እንደመጣ የምትይዘው የሳቸው የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተባባናል አዎ ولا يقدمون أهل السنة سلفيون ولا يقدمون أسقدمون لأحد لا عندما قال عليها أي على السنة وسنة لا أسقدمون ما قال يمنن مسو نغغر أسقدمون ره شيخينو ይሄ ኡስታዝ ነው የሚባል ነገር የለም ነብዩ ንግግር ጋር ከተቃረነ ኡስታዝ አውርተው ወሬው ተዛው ነው የሚቀረው ኡስቱካ አይደል አለበተው ተውበት አድርጉ ነው የሚባሉት ኡስታዝ ምራሰው ይሄን ያለው የነብዩ ንግግር ጋር ከተቃረነ ማንንም ይሁን ካኢነ መንካን ማንንም ይሁን ኡስታዙ አለቀ ማንንም ይሁን ማን ምንም አይነት ውለታ ይዋልልህ ምንም ስራ ይስራል ከተቃረነ ከሐቅ ጋር ታው መጀመሪያ በዘነብ ንግግሩ ውድቅ ምንም ይሁን በዚህ አይነት መንገድ ያው የአህሉ ሱና ካይደ ነው ولا يقدمون لاحد فسرልኝ እስኪ አያስቀድሙም ላንድም አካል አያስቀድሙለትም عليها በሱና ላይ አያስቀድሙለትም መቃላ ንግግሩ ጎበዝ አያስቀድሙለትም ይሄ አህሉ ሱና መለያ መገለጫ ነው ولا يبالون ቦታ አይሰጡም ዋይ አይሉም ቦታ አይሰጡትም من خذلهم ያዋረዳቸውን አካል ቦታ አይሰጡም ولا من خالفهم የተቃረናቸውን አካል ቦታ አይሰጡም ወይ እንትና ጋር ነው እንደተለያየ ነው ኦሬ ነገር ይቅር አይሉም ላ ولا يبالون ቦታ አይሰጡም ወይ አይሉም እንደዚህ ቁጥር አይሰጡትም ተጽኖ ያሳድርባቸው እኮ ማለት ነው አማርኛው ولا يبالون ማለት ምንድነው ቦታ አይሰጡትም ሚዛን አይሰጡትም من خذله ያዋረዳቸውን ሰው ولا من خالفهم የተቃረናቸውንም ሰው ቦታ አይሰጡም ተጽኖ ያሳድርባቸው ሐቅን አይተውም ለሰው ብለው አለቀ በቃ ይሄ ያዋረዳቸውንና የተቃረናቸውን አካል ቦታ አይሰጡትም ሚዛንም አይሰጡትም ተጽኖ የለውም እነሱ ላይ ለምን ሐቅን ይዘዋል ሆነታን ይዘዋል ሐቂቃን ይዘዋል ፈህመ ሰለፍ ቀደምቶችም ብለዋል በቃ የሱና ሰዎች እንደዛ ናቸው ولا يبالون ምንድን ያልኩት ቦታ አይሰጡ ሚዛን የለውም እነሱ ጋር ولا يبالون ወይ አይሉም እንላለን በአማርኛ ቀጥታ ደረቁን ስልፈስ ولا يبالون ቦታ አይሰጡት ተጽኖ ያሳድርባቸው من خذلهم ያዋረዳቸው እነዚህ አክራሪ ይሄ ተክፊር አይደል እንዴ ደንታ የላቸውም ደንታ ቦታም የላቸው አይሰጡትም ለዚህ ወይ አይሉ የሆነ እንትን ولا من خالفው የተቃረናቸውንም ቦታ አይሰጡም ለምን ሐቅ ላይ ነው የቆሙት ولا يضرهم አይጎዳቸውም ذلك የነዛ ሰዎች መቃረንም አይጎዳቸውም حتى ياتي امر الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى ትእዛዙ እስከሚመጣ ድረስ አይጎዳቸውም ማንም አይጎዳቸውም ማንም አስለቀቀ ይሆናል ምን ውስጡን አጎዳው አይደል فإن بستاني في صدري ያሉኮ ሸይኹ الاسلام ابن تيميه እኔ እንደሆነ እንኳን አታክልቴ ልቤ ውስጥ ነው ብታስሩኝ ብታባረሩኝ ብታሳድዱኝ ምንም የምትጎዱኝ ነገር የለም በቃ ራሴ ጋብሮ ቤት ብታስሩኝ ኸልዋዬ ነው እዘክራለሁ ብትገሉ ሸሂድ ይሆናል ከአገር ብታስወጡኝ ሲያሃ ነው ዳዕዋ ያደርኩ ኖራለሁ ያማን ትንግርት ያየው ምንም የሆነው ነገር የለም ለከደረት ውስጥ ኢማን እዝህ ነው ልብ ውስጥ ነው ያለው አዎ በስራ ይገለጻል ነዓም ነገር ግን የውስጥህን የሚቀማህ የለም ቢያሳድዱ ቢገርፉ እየወገሩ ቢወስዱ የውስጥህን አይቀሙህም እኮ አንተ ውስጥህን አይቀሙህም ስጋህን ነው የሚያደሙት ولا يضرهم አይጎዳቸው ذلك ይሄ ሰዎች ማዋረድ የሰዎች እነሱን መቃረብ ጎበዝ
حتى يأتي أمر الله عز وجل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إهنا الساباتهم قج حديث كون أيو حديث متى نبي عليه الصلاة والسلام اندهالو لا تزال طائفة مسلمين يتزقبت مسلمين من حديث ثوبان كثوبان يتيازى حديثنا إمام مسلمين يتزقبت اندهالو نبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة بدينات توقد مالو من أمتي كان أمة وجس إيه أمة الدعوة لهم كأمة الإجابة وستنو أمة الدعوة ما هلهم أمة الدعوة لهم كأمة الإجابة وست بدينا لهم هلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله كالبوها لا آقرات فيه هنا أبزاهنيو يهونك بدين ستكر الزوز أسنتبو تتكفل على تبلوال بليل حديث ستفترقوا هذه الأمة إلى كم إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة يأتي إلا واحدة يتبالتنا لا تزال طائفة إذا اللي ينالي يأتي بودين وش مسلم وش مكاكل مالته لم لا يالله مسلم بتاعه هلا تنتمنا من بيلين هنوال عندنا تبزتني بيلين هلا بيلين هلا للوال إنما أنت قدره إيران رافي واو نقش بندي جو تجاني جو شاذل جو أن لا أحباش من قطة دولو تسبسبوا كل قطة مرتنا قلبوا عند لا يستيقظ كل مرتو لبتشا قلبوا لبتشا سيلي يجن ما أنت أنسالك مرت تنسالك تنش كنت على مرتو تنش كل الناس مرتوا تنش كل الناس قلبوا جن أيالين مرتنا قلبوا عند لا يهونوا تدمرون ميال متى لسه لا تزال طائفة النبي لا تزال طائفة بدينات توجد من أمتي كان يحزبوا تشست بدينات توجد مارو ظاهرين جنانا هنا يقتلوا على الحق بحق لا جنانا هنا يقتلوا بحق لا يضرهم أي قداتهم من خذلهم يوارداتهم يناقاتهم أي قداتهم راسهم يقدالهم حتى يأتي أمر الله يا الله تزازز كمي متى وهو الناس كذلك اندزه هو يا الله تزازز كمي متى ያዋረዳቸው አይጎዳቸው ግርም ይላቸዋል እኮ በአህሉ ሱና በልቶ ጠጥቶ ተመችቶት ምን አይነት ድርቅ ያሉ ናቸው ይሉናል እንደው ድርቅ ያለነን ሐቂቃ ያአላህ በሱና ላይ ነው ሐሳብ አንቀበል ማናዳምጥ ማንሰማም አይደለም ሐሳብ ይገዛል መረጃ ያስተዳድረናል ነዓም እንዴ በመረጃ ሰርነን ነገር ግን ነብዩ ሱና ጋር የምትቃረን ነገር ነቅነቅ አታደርገንም ነቅነቅ አልኩህ እኮ እንደው ነቅነቅ ከቤት ብታሰው كبيت بيازوطا كسنة بر سنة تيتمون يكتلا ياسم النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرهم ما يقوداتهم من خذلهم يوارداتهم كتوا يقوداتهم حتى يأتي أمر الله يا الله تزازز كم يمت أدرس وهم الناس كذلك بس تشوف سنة لا ينسأل يلم تدد لتبلا بتار يلم سنة كبر لتاجني بتار يلم سنة ብዙ እንዳውም لا يضر من خذلهم ማለት የሚያዋርዳቸው ይበዛል ይጠቁማል እኮ የሚያዋርዳቸው አይጎዳቸው ብዙ ጊዜ ለማዋረድ ነው ሰው የሚጠርባቸው ይሄ ነው የሚይዟት ሰዎች ታውቃለህ ሱና ላይ መጽናት የሚችሉ አላህ የሚመርጣቸው ሰዎች ደግሞ አሉ በምን አይነት መልኩ እንደው ከጥቅማቸው ጋር ከዱንያቸው ጋር ከመናቸው ጋር ስልብ ብለው የሚጋጭባቸውና ገንዘብ የሚያጡበት ከሆነ ይተውታል ስልጣን የሚያጡበት ከሆነ ይተውታል አትመችም እኮ ለዚህ እኮ ሀብታም አይበዛባት ግሬሃለሁ አይበዛባት ሸኑ ስለገባን ሰው ሲያይ ደግሞ እነከሌ የተናቸው ይላል ትልልቅ ባለ ሀብት አስመጭና ላኪዎች እነሱ ጋር የሉም ይላል ትልልቅ ሰው አለበት ነው የምንሆነው ይላል እሰይ መስሎሃል አይደለም አንተ ያቦ ይሄ ሐዲስ ኢማም ሙስሊም ናቸው የዘገቡት ሐዲስም ማለት ነው እዚህ ሐዲስ ጋር የሚጣጣሙ ሌሎች ብዙ ሐዲሶች አሉ እምናነሳቸው ማለት ነው ይኸው لا تزال طائفة يهونج بدين أتوجد من أمتي كان يهزبوج كان يأمتوج كأمة الإجابة ظاهرين جنانا هنا على الحق بحق لا جنانا هنا يقتلوا يوجدوا ما يتفهموا لا يضرهم أي قداتهم من خذلهم يا وارداتهم حتى يأتي أمر الله يا الله تزازز كمي متى هي عنده زجبان بل لا زجبان إلى قيام الساعة قيامات كمي قوم درس بزولا يقتلوا مي قداتهم يلم ميل زجبان ماله حتى يأتي أمر الله يا الله تزازز متى ይሄ ምንም እንትን ውስጥ አይገባም እንተ የሆነ መቃረን ውስጥ አይገባም ነገር ግን ኢላ ቂያም الساعه ቂያማ እስከሚቆም ድረስ የሚል ሐዲስ አለ ቂያማ ይቆማል የተባለው ደግሞ لا يقوم القيامه الا على شرار الخلق በአደገኛ ሰዎች ላይ እንጂ ቂያማ አይቆምም ተብሏል
እዚህ ደግሞ ቂያማ እስከሚቆም ተብሏል እነዚህ ኸይረኞች ስለዚህ እንዴት ነው ሐዲሱን ጀምዕ የምናደርገው የምናገናኘው ከተባለ ኢላ ቁርቢ ቂያሚ ሰዓ ቂያማ ሊቀርብ እስከሚቀርብ ድረስ እስከዛ ድረስ ማለት ነው ከዛም በፊት ግን የምትመጣለች ነው ተከተሉኝማ ከውጭ ነው የምነግራችሁ روى مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا الله نفاسا ياسنسال للكلام من اليمن كيمن بكل وفي رواية من الشام كشام بكل من يهونة نفاس تنسال للكلام علينا من الحرير كهر لسلس يالك نفاسنا فلا تدعوا أحدا عند سواتتهم في قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة من إيمان يا إيمان يقوم من زرق أنت أتياكل إيمان ياللون سواتتهم إلا قبضته بتوستيوجي أياتشو كيامالي كرباك كبابي نفاسي النسال كيت بكل كيمن بكل وفي رواية كيت بكل كشام بكل አንዱ ከሻም አንዱ ከየመን ከተባለ እንደነው ካንዱ ሀገር ተነስታ ባንዱ ላይ ልትሄድ ትችላለች ወይ ከሁለቱም ሀገር ትመጣለች ምን ብለው ችግር የለም አይቀርም ተመጣና ተነፍሳለች እንዳለ ሽው ማለት ነው አገርን ታዳርሳለች ኢማን ያለው ሁሉ ሲያሸታት አለበት ዘው ቅርጥ እነማን ይቀራሉ ማለት ነው ሽራር الخلق ኢማን የሌለው ይቀር እነሱ ላይ ነው ቂያማ የሚቆመው እነዛ ላይ ነው አማኒ ያለ ቂያማ ይቆም ኢላ ቂያም ሰዓ ቂያማ እስከሚቆም ድረስ አይጎዳቸውም በዚሁ ላይ ይቀጥላሉ ማለት ታዲያ ምንድነው ኢላ ቂያም ሰዓ ማለት ኢላ ቁርቢ ቂያም ሰዓ ቁርብን ለማምጣት ያስገደደን ምንድነው ቂያማ ላይ ይቆምምና አማኒያ ላይ ስለማይቆም ጎበዝ ለዚህ ኢላ ቁርቢ ያስገደደች ይቻል ቂያማ የሚቆመው ደግሞ አላ አሽራሪል ኸልቅ አላ አሽራሪል ኸልቅ አደገኛዎች ላይ ራሱ ሙስሊም ሌላ የዘገበው حديث على ليلة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عنده قال النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة لا تقوم الساعة قيامات تقوم حتى يقال في الأرض بمدر لا يسكت حتى لا يقال في الأرض الله 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 اسكن ما يبال درس قيام يقوم الله كتب عليك قيام يقوم الله اسكال درس توحيد اسكال وفي رواية لا إله إلا الله قاضي عياض رحمه الله في رواية ابن أبي جعفر يقول لا إله إلا الله لا قيامة أتقومم لا تقوم الساعة قيامة تقومم حتى يقال في الأرض مريت لا يسكتب على درس من اسكتب على الله اسكتب على درس قيامة يقوم يا مالت من دين توحيد اسكال درس قيامة يقومم توحيد اسكال الله مالت في رواية أبي جعفر كما ذكره القاضي عياض من دينارو لا إله إلا الله يمين عبادة اللهم بتشاي ميجزا اسكال درس قيامة يقومم تبلوال እንደዛ ከሆነ አማኒ ያለ ቂያማ ይቆምም ይሄን ሐዲስ ይዘህ ኢማን ያለው ላይ ቂያማ ይቆምም ሌላ ቦታ ቂያማ የምትቆመው አላ ሽራሪል ኸልቅ ነው ከተባለ كيف نجمع بين هذين الحديثين وبين حديث إلى قيام الساعة يميلوا مكاكل لا عندنا من الناس لماذا جمعنا فمن دينه جمع هذا الرجل إلى قرب قيام الساعة عند بزهقنا يتوالي إلى قيام الساعة مالت إلى قرب قيام الساعة لمن أماني الله قيام يقوم أم يقوم على شرار الخلق هذه جنيوتشو لاين الله يتبالك قيام يقوم عقيدة اسكال درس قيام يقوم انتهاء هذا العالم بانتهاء التوحيد توحيد سيالك ايش عالم ياكت من هذا علق توحيد اسكال درس تنور عندك هنا له ሁለቱን ሐዲሶች በዚህ ነው የምታስበው አህሉ العلم جمع አድርገውታል بهذا በዚህ ትይዛላችሁ ተግባባን አይደል ቂያማ እነ ሌሎች ዑለማዎች ኢላ ቂያም ሰዓ ማለት ኢላ ቂያማ እስከሚቆም ድረስ ራሳቸው እስከሚያልቁ ብለው ፈስረዋል ለምን እያንዳንዱ ሰው ሞቱ አነስተኛ ቂያማ ነው የኔ ቂያማ መሞቴ ዋናው ቂያማ አለ ላን የሚሞት ሰው ጣረ ሞት ላይ ገብቶ እየሾለከ ይችን ዓለም እየለቀቀ ሲሄድ ቂያማ ቆመበት በራሱ ላይ ቀዳሚው ቂያማ ማለት ነው ኢላ ቂያም ሰዓ የተባለው ይሄ ነው ያለው አሉ ولكن ያንኛው ኢላ ቁርቢ ቂያም ሰዓ ጎበዝ ያችን ያሱልኝ وصفهم بذلك ملائكتኛው በዚህ ገለጿቸው
ላ የضرهم አይጎዳቸው መን ኸዘለሁም ያዋረዳቸው ሐታ የቲ አምሩላህ የአላህ ትእዛዝ እስከሚመጣ ድረስ የናቃቸው ዝቅ ያረጋቸው የበታች አድርጎ ያሰባቸው አይጎዳቸውም ቂያማ እስከሚቆም አይጎዳቸውም የአላህ ትእዛዝ እስከሚመጣ ድረስ አምሩላህ ማናት እሷ ያቺ የአላህ ትእዛዝ ያልና ምንድናት ብለናል ንፋሷ ይሄ ንፋሱ ላይ ያርፍላል ኢላ ቂያም ሰዓ ያለችዋና ጀምዕ የምትፈልገ ወصفهم بذلك በዚህ ገለጿቸው ነብዩ ለምን ሊማሁም عليه ስላሉ ነው ሚነተመ ባሉበት ጉዳይ ነው የገለጿቸው ወصفهم بذلك መላእክተኛው በዚህ ገለጿቸው ሊማሁም عليه ባሉበት ነገር ገለጿቸው ሚነተመስኪ ሙጭጭ አድርጎ መያዝ ቢሱነቲ ሱናንና ወልጀማዓ አንድነትን በሐቅ ላይ መሰባሰብን ሙጭጭ አድርገው ስለያዙ ወሰላመቴ ሰላም ስለሆኑ ሚነል ቢድዓ ከመጤ ፈሊጥ ወቅቲፋኢህም ስለተከተሉ ለአታሪ መመዷ ያለፉትን የቀደምቶችን ፈለግ ሚነ ሰለፍ ከደጋጎቹ ከቀደምቶቹ የነሱን ፈለግ ስለተከተሉ በዚህ ነው የገለጿቸው አየ ወصفهم بذلك من رسول الله መላእክተኛው ገለጿቸው በዚህ ባህሪ ገናና ሆኖ ይቀጥላሉ አሉ ወይን ቀለተ عددهم ቁጥራቸው ቢያንስ እዚህ ስታከሳቸው ሌላ ሀገር ቡግ ይላል ሆነ ቦታ ስታደርጋቸው ምናልባትም በዛሂር ሊሳደዱ ይችላሉ ግን ጀግኖች ናቸው ጀግና አሉበት ጀግኖች ናቸው ዛሂርና على الحق لا يبالو ቦታም አይሰጡትም ቢደበድቧቸው ቢቀጠቅጧቸው ቢያሳድዷቸው አገር ቢያስለቅቋቸው በቃ የተሸረዱን ማ ኢማኒህም ከኢማናቸው ጋር በግልጽ እያወጁ ነው የሚሄድ በቃ ይሄ ነው ያለው ጀግንነቱ እኮ ይሄ ነው አገር ይዞ መስጊድ ይዞ ወኖ ስምንት የሚል ቦታ ላይ እየሰገደ ውስጡ ባዶ ነው